Alhamdulillah Rabbil Alamin, thumma salatu wa salam ala rasulillah tizi kameti mouvement sunnite mi Burkina Faso biro kasanga uziniga sene wala tigisiga na yile ngesi bam nan to yono toto la ngasing de 2021 to 2026 na yile di ton to pam venam hampidi ndam pama sene président al-Hajj Omar Zungran. Aywa, bismillahir rahmanir rahim, alhamdulillahi rabbil alamin, summa salatu wassalam ala asrafil anbiya'i nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Aywa, da fiyan wende salunam tontuma pusa ne sahab se ne zakramba ya sida runa ton be zangoten ya mu masunita mi sheja pourwa ti ya zangoten mihira la sababa ya boy murgam ti ya mouvement sunita bureau national la pipi tig sigla auto kongro han lo rapport ti ya wala ton me réunion statutaire ti ya bum ton me so mo sertaba kongro lo rapport le président d'état personne d'état on comptable yam la djehe tumna na yona la wanto wala yoma nuwa on wata donc lunna wa ya ina mi kam te nebni so hambe kawa ya neb han ko lo ndan tawa neb pihini la ya hanke ne wala bureau régional ramba président ramba neb secrétaire général ramba ampa ne bureau national la mamadam hambe Burkina ou visa na safa elebe ya mete bureau mi conseil des ulémas mi bami bebe ne la bam tawat soba ya docteur Isaac Mohamed Kendo bami mamadam mafa be kana lunna tirfana nataba tirzin rahmanase en jehe ton mi hinna yon toto en ne wala mu masunita tuma mu masunita min yonra ne wala hanke ne wala statut min wenge tiam yam te congrès wakato ton mi rata la tum naw ton mi hinda gana kan tan tume donc ya pipi tum lawoto ton mi hinda tan tume en ne wala ton mi hinda gana donc réunion bebe ne asida réunion statutaire bebe ne asida la formation dam la ton mi gana na mane formation dam ya module dam to tore en ne wala pipi ya hanke menga te mama dama men to bang statut menga texte ma ngulo be waya wan wanto net fa to bange tersa yem ton to moto tersa gana woto nyeton bo bangadba to na yalse un libre forum neba un wuli neba menga tersa menga hangana to le pa harbe ni mi ya hanke ne wala communication yam memti wala fa ya tum no tawr soba so mamete communication en kengade te wa yel hambe be am metal yam me hinna man to don to tas tara yela te yel dawa wa te fo zi ngar yela yemre donc yel bamba ton bo formateur damba to na former ma bisa donc le mpa harbe mi e yam te conseil de jurement mi bam fa ber suka bam ngi daawo yelle won sakar pore e na ngi ha daawo mi wenge ne wala conseil de jurement na yenti bam mi se ton ro nyone e daawo mi pam panga ne wala Burkina Faso donc tuma ton mi he gana nan tum rahmana sala wotone te ton mi na ta yamba la runa la pakra ton mi rata mpake da yo nje he tuma na intuma ajuma zabre be o samedi woni dimaha en tomba lendio donc tum ni baton na jin kan tuma la wotone la hanke ne mouvement suite bureau national ne conseil de jurement mamadam la secrétaire kan zabra na sida bangtaba yam memte wala ko lo pore et papa am taba de secrétaire neb men ngambe kane be wala jihi zara te ton me aka mitabe la tumbu de fa hanan tume aya suma te am ngare bangtaba donc zabra tum ning ton na singa ya hanke ne wala présentation man na yiran to me ngam bangtaba azagal lawoto azagal ma na woto na yere de ton me ngase tonwe ase tuma donc tuma ton hom be kane ne wala zangote mu masunita mi ka hanga poa ya tum bambala ton nan tum runan ton tar lendio ya sida nyam te Burkina mu masunita a pa wo robale bureau régional ramma wen bom te ronna
région rampila taba fata la président ti ton mi objectif a ton mi hindata ya na yelen tore ti ton mi nga gataba ton mi nga hande gataba ina mi kam ti dina na cheikh me say Burkina Faso we mi sa na safa ti vision mi ya point ya na yelen tore ti sunde chang tawre ya na yelen tore ti ton mi nga gataba la ti toron tume ti am mim ti mu ma su yite mi nga programme point 40 me bébé l'autre yi me bébé ne kibs wubre na zawa kibse be ton programme pour bon tout ma ya buk to tore la ton me nga hamba gatta ba yone ton yelen to me nga to bumbe men ana yeto donc la ton me hin serta bo to mi taaram te won sakar pore e da han la man gargata ba la ko ta teso programme ton me hin data fixed objectif la ma won sakar pore ni vision wa ban han papa ma zang mi a piswela we won sakar pore nan pa ma donc ya ne sabab la ton mi hembe kane gataba data jin tume to kontara manasa to won sakar pore rema ha yi gnyar fami mi fo mi hinan tum toto ti tuma se tore an sire chang tawre ti am memti ha ya woro kamen yeye menga na so la ya Burkina Faso we visa na safa la ton mama da mahambe wa to kontaba village mo parce que bureau national bébé bureau régional ram bébé bureau professionnel ram bébé bureau local ram bébé donc yam payati a saya quand même be Burkina Faso we visa na tafa donc ngam tum la ya tum bedre to mi ta ne te won sakar po den hazin ne taba e na la man sakla taba la ko tabiyam on to di tuma sit yang tawre donc ton objectif a woto wona rera da san viligo to no ya hanna yilanti ken wala han sekati